салом алейкум дохтаробони азиз, давом метем таҳлили саволҳои маркази тестиро. Расемо дар саволи наҳами мувофиқати химияи элемент. Яъне аз қисмати ғайриорганика мувофиқат надорад, яъне аз қисмати химияи элемент дорад ва чи органика дорад. Саволи наҳам мегӯяд мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунандаро муайян кунед. Яъне мисол варианти яда калсий ва ҳашт мега ай ҳами параи 1 2 3 4 5 як моддаеро биё ки қати ҳами таъсир кардани реаксия кунад. Тед нигоҳ кай рӯи хосият бара калсий ва ҳашт ду мартаба ин хосият чӣ дорад? Хосияти асосӣ дорад. Агар ки хосияти асосӣ дошта бошад, бо чӣ бояд реаксия кунад? Бо кислотаҳо. Хосият чӣ дорад? Асосӣ. Бо чӣ реаксия мекунад? Бо кислота ё ки оксиди кислотагӣ. Яъне қати реаксия мекунад ки дар инҷа ҳосил мекунад чӣ? Намак ва об. Яъне мисол калсий OH ду мартаба плюси кислотаи фосфат дар ҷои реаксияи мубодила мегзарад канори ба канори мобайни мобайнӣ ки дар инҷа ҳосил мешавад фосфати калсий, яъне калсий CpO4 ана чанд мартаба? 2 мартаба плюси чӣ? H2O. Фаҳмо? Яъне фосфати калсий ҳосил мешавад. Бо рақами чанд дар варианти H? 2. Варианти Б NO. NO и оксидай оксиди бетараф, яъне и NO метавонад ки қати чӣ реаксия кунад? Қати O2, яъне оксиген NO ро чикор мекунад? Оксид мекунад. Яъне ин биё дабарш месем NO ро плюси O2 мекунем, чӣ ҳосил мешавад? NO2, яъне оксидиш кард. Фаҳмо? Ана сулфати калий. Сулфати калий қати кадом модда реаксия мекунад? Дар инҷа сулфати калий шумо даётон яхе агар яхе реаксияро просто бояд бидони, яъне аз зуд кунед рӯи хосият ё ин ки яхе реаксияро аз рӯи агар реаксия мубодила боша, яъне бояд баъди реаксия об, газ ё ташин ҳосил шавад. Фаҳмо? Я сулфати калийро агар шумо бинед қати ҳами вариантҳо ҳар як ча мебинед, мисол қати нуқра намекунад, қати натураш реаксия намекунад, баро ки баъди реаксия об, газ ё ташин ҳосил намешавад. Қати чӣ мекунад? Қати як, яъне барри ҳами бигем реагент сулфата, яъне сулфат бисёртар қати барри пайваст мешавад ки дар инҷа ҳосил мекунад барри SO4 такшин. Фаҳмо? Яъне қати чӣ реаксия мекунад? Қати якш, яъне калий SO4 ҷамъи барри NO3 чанд мартаба? 2 маротиба қати ҳами реаксия мекунад, яъне дар инҷа мобайнӣ ба мобайнӣ, канорӣ ба канорӣ, яъне калий NO3 ҷамъи чӣ? Барри SO4. Барри SO4 ҳосил мешавад такшин плюси калий NO3. Фаҳмо? Сулфати барри такшине бачо. Такшин. Яъне бо варианти як реаксия кард. Ашхлор и кислота. Кислота ки боша қати реаксия мекунад? Қати асос, қати натраш. Яъне ашхлорро ма агар ҷамъи натри OH кунам, байни асос ва кислота дар инҷа намак ва об. Яъне об ҳосил мешавад плюси чӣ? Натри хлор. Хлорди натри. Фаҳмо? Ана бо рақами 3, яъне кодаш чанд шид? 2513. Даш мерем. Саволи даҳам. Мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунандаро муайян кунед. Яъне натураш ранг ҳами гуфтем асос чӣ қати реаксия мекунад? Қати кислота, яъне оксиди кислотаи қати яъне плюс чӣ? CO2 реаксия мекунад, дар инҷа чӣ ҳосил мешавад? Агар молошон 1 бар 1 боша, намаки туш агар 2 бар 1 боша, яъне натураш бисёр боша, чӣ мешавад? Намаки миёна. Карбонати натри плюс чӣ? H2O. Фаҳмо? NO қати чӣ реаксия мекунад? Дар инҷа наистадем. NO қати O2 реаксия мекунад, яъне NO ро оксид мекунад, дар инҷа чӣ ҳосил мешавад? NO2. Барри хлор 2 барри диди чӣ буков? SO4, баро ки реагенти барри бисёртар чӣ буд? SO4, яъне қати сулфати калий реаксия мекунад, дар натиҷа чӣ ҳосил мекунад? Калий хлор плюси чӣ? Барри SO4, яъне барри SO4 такшин плюс чӣ? Калий хлор. Дальше мерем. H3 чӣ? H3 кислота. Кислота ки боша қати чӣ реаксия бояд кунад? Қати асосҳо реаксия мекунад. Қати яъне калий OH. Ира агар ма плюси калий OH кунам, ирам канори ба канори, мобайнӣ ба мобайнӣ. Калий NO3 плюси чӣ мебарад? H2O. Фаҳмо? Яъне кодаш чанд шид? Натураш қати CO2 реаксия кард 5, NO қати оксиген реаксия кард 2, барри хлор қати калий SO4 реаксия кард 1, HNO3 боша қати калий OH реаксия кард бо рақами 4. Яъне кодаш чанд шид? 52 14. Дар инҷа ҳатман як рақамаш зиёд мекунад. 4 та дар инҷа 5 та. Як таш зиёд мекунад ки он модда дар кор нест. Дар инҷа чандум зиёд кард? 3 зиёд кард ва дар инҷа боша 4. Яъне ё моддаи чӣ зиёд шад дар кор нест. Фаҳмо? Яъне кодаш чанд шид? 52 14. Дальше мерем. Саволи 11. Мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунандаро муайян кунед. Анака нигоҳ кун. Натр DSO4 бо ранги ҳамон. Натр DSO4 боша барри биков, яъне плюси барри хлор 2 мекунем. Бо ранги ҳамон реаксия канори ба канори, мобайнӣ ба мобайнӣ. CO ранги ҳамон NO қати O2 реаксия мекунад, яъне плюси O2 мекунем чӣ мешавад? CO2. Фаҳмо? Иш 4 мешавад.
ана ашхлор кислота чӣ реаксия мекунад? Қатъи асосҳо реаксия мекунад. қатъи магний H2 маротиба магний хлорид ҷамъи H2 мешавад бо рақами 5. калий H ин асоса қатъи бо реаксия кунад қатъи кислота бо рақами чанд? D. яъне кодиш чанд шид? 3450D. дарш мерем. мувофиқати моддаи сода ва усули ҳосил кардани онро муайян кунед. яъне инҷа моддаи содаро дорем. мувофиқати моддаи сода ва усули ҳосил кардани онро муайян кунед. яъне мега ки ҳамин сулфура ма айру 1 2 3 4 5 ай кадомаш ҳосил карда метавонам? яъне силисиро айру кадомаш ҳосил мекунем? H2O2 кадом чӣ ҳосил мекунем? биё ҳар як вариантша ман инҷа 5 та реакторро менависам. баъд айҷа нигоҳ мекунем ки кадомашда чӣ ҳосил шуд. я мисол кислотаи силиката ҳарорат дорад, яъне маънош чи? Таҷзия. агар мо кислотаи силиката таҷзия кунем, H2O ҷамъи чӣ мешавад? Силиций O2. фаҳмо? ман магний ҷамъи силиций O2 кунем, даҷа просто реаксия ранги реаксия ҷойгирӣ мешавад. фаҳмо? яъне магний O мешава плюси чи? Силиций. фаҳмо? магний O плюс чи? Силиций. синкум ҷамъи H2SO4 ин реаксия чӣ мекунад? реаксия ҷойгирӣ мекунад. реаксия чи? ҷойгирӣ. синкум SO4 плюс чӣ мешавад? H2. фаҳмо? ана H2S плюс SO2 ира метавонӣ ки чӣ хел бигӯша? ранги реаксия мобайнӣ ба мобайнӣ бигӯя, канорӣ ба канорӣ барои хато накардан. яъне сулфур ба сулфур пайваст мешавад. S мебироя плюс чи? H2O. фаҳмо? H2O. дарш мерем. ана ин пероксиди гидроген мега пероксиди гидроген таҷзия ка. агар мо пероксиди гидроген таҷзия кунем, об ҳосил мешавад плюс чи? O2. об плюс чи? O2. тамом. ҳар як моддаро мо таҷзия кардам дидам. ана ки нигоҳ кун, мега дар варианти А сулфур ҳосил кард. дар кадом вариант дар ҳамҷа сулфур ҳосил шид? дар варианти чорумаш сулфур ҳосил шид. яъне реаксия чорумгӣ мо чиро ҳосил кардем? моддаи сода, яъне чиро? Сулфура. силиций. аз силиций дар кадомаш ҳосил кардем? дар варианти А дар якумгиш не. ин дар якумгиш силиций O2 шақати ашо ки дар ҷои ягон тушда нестай. варианти як яъне ятш гуфтам ку зиёдтия. ин зиёдтия ин паримона дар кор нест. ана силиций дар варианти чӣ ҳосил шид? дар варианти D. D. ана дарш мерем. гидроген дар кадомаш ҳосил шид? дар С ҳосил шид. С. ана O2 дар кадомаш ҳосил шид? дар панҷумаш. яъне кодиш чанд шид? 42 35. яъне ҳар як реаксияро меёвӣ, менависӣ ва мебинӣ ки дар кадомаш кадом модда ҳосил шид. фаҳмо? саволи 13. мувофиқати моддаи сода ва усули ҳосил кардани онро муайян кунед. инам ранги ҳамин, яъне мега ҳар як ҳамин манган O2 H2 хлорид ҳамин реаксияҳо кадомаш ҳосил мешавад? ҳамвора муайян кунед. ҳар як реаксияша менависем. таҷзияи перманганати калий. мо агар перманганати калийро таҷзия кунем, калий D манган O4 плюси манган O2 мешавад ва плюси чи? O2. фаҳмо? калий D манган O4 манган O2. ашхлор плюс NH3 дар ҷа NH3 хати ашхлор реаксия пайвастшавӣ мекунад ки дар натиҷа ҳосил мешавад NH4 хлор, хлориди аммоний. алюмин ҷои манган ода ранги ҳамон реаксия ҷойгирӣ ки навнависем ку алюмин бигем ҷои манган мегирад. яъне ранги и чие? алюмин ранги барқороркунанда умияи оксигенша мегирад. алюмини D3 мешавад плюси манган плюс чи? плюс манган. ан дар чорумгиш магний ҷамъи ашхлор. магний дар ҷои гидрогена мегирад ки дар натиҷа ҳосил мешавад магний хлор D плюси H2. магний хлор D плюси H2. тамом. манган O2 плюси ашхлор агар кунем, дар ҷа ранги реаксия мубодила бисёр талабо менависанд. чӣ хел менависанд? яъне манган хлор D мекунаш, манган хлор D H2O мекунад ба ҳамин тамом. ки дар ҷаи ин реаксия чӣ мешавад? хато мешавад. ин реаксия усули бархошавӣ дар ҷаи манган плюс 4. яъне غیر ایجاد یک اکسید بخواشه بشه یعنی پلیس شو بشه در پلیس دو حاصل کنه با قطعش باید چه حاصل خلور ده فهمو یعنی منگان خلور ده H2 خلور ده را فراموش نکن خلور ده را باید از او بدونی که حاصل میشه موافقت ماده سودا و اصول حاصل کردن آن رو معین کنین میگه هر یک تش میایم که همین منگان در کدومش حاصل شید در واریانتی چی کدومش در سه‌مش تمام یعنی واریانتی امان سه بوده O2 در کدومش حاصل شید O2 کو بکنین در یک سه یکمگی H2 در کدومش حاصل شید در چهارم انا خلورده چی خلورده در واریانتی پنجمش یعنی کدش 3145 فهمو سوال 14 میگم موافقت ماده های بر یک سطح داخل شونده و محصول ریاکسیون آنها را معین کنید. نگاه کنید بچه شما باید بدونید که اشنوسای کنز اشنوسای سراب چه بودن. اشنوسای کنز اشنوسای سراب یا اکسیکننده های قوی ان. یعنی در جواب نگویید که کوپرون جای دیگه نمیگیره ریاکسیون نمیگذاره ایکس مونید. در ریاکسیون میگذاره بلکه اشنوسای چه گفتیم اشنوسای اکسیکننده قوی این متال های نافعال حل میکنه فهمو. یعنی کوپرون جمع اشنوسای کنز که در کنز NO2 میبره
دسترا باشه NO میبره در متالای نافعال. فهمو؟ یعنی کپروم جمعش شناسه میکنیم چی میبره؟ کپروم NO3 H2O باشه چی میبره؟ NO2. از چی سبب؟ از حسابی که HNO3 من کنسنترونیده این وریانتی چی هست میشه؟ این مود میشه. یعنی وریانتی یک هست میشه. کپروم NO3 در مرتبه جمع NO پلوس چی؟ H2O. فهمو؟ وارنتی دیگه میشه. یعنی کپروم جمع انرژی دیگه نگاه چی میشه. دیگه رنگ ریاکسیون مدل بگیم. یعنی بگیم گیدروژن میاد دیگه خطی اکسیژن پیوست میشه. آب میبرویا. انا کپروم نیتروژن با نرای پیوست کنی. کپروم نیتروژن پیوست یا نمیتونه برای کیش متال نوفالای ایش غیر متال فالا بگیم. کپروم پلوسی چی میشه؟ N2. یعنی H2O پلوسی کپروم پلوسی N2 یا جدا میگذارم میبرویم. فهمو؟ یعنی کپروم جمع H2O جمع چی؟ N2. فهمو؟ درش میریم. وریانت اس کپروم جمع شناسه خیلی جا پروسه ریاکسیون مدل میشه. کناری با کناری مبانی با مبانی H2O پلوس چی؟ کپروم NO3. H2O پلوس کپروم NO3 رقمی دقیقیه. انا کپروم جمع شناسه سراب رنگ همون یکمگیش دیگه با رنگی همین میشه و پروسه کی NO2 نو چی؟ NO میبره. یعنی رقم چند؟ رقمی 3. یعنی اسمش میشه کپروم NO3 در مرتبه NO از چی سوا حساب کی سرابای با پلوس چی؟ H2O. همین از که اشنسای کانسوم NO2 میبره در متالای نوفال انا دسترا باشه NO. کدش 1423. سوال 15. موافقت ماده های بر یک سر داخل شونده و محصول یک سر را معین نمایید. یعنی ماده که بر یک سر داخل میشه محصولش معین چه تا آسانه. این هم خیلی ریاکسیون مدل میشه. کناری با کناری مبینی با مبینی. یعنی نتر خلور حاصل میکنه. نتر خلور پلوس چی؟ H2O و چی؟ CO2. H2O پلوس CO2. انا که سوال امید ماده در کدام وریانت هست؟ در وریانت پنجمش. یعنی وریانت آدم اگر کربنات نتر جمع اکسید خلور کنیم نتر خلور H2O CO2 که در وریانت چندم پنجمش. نتر دو جمع H2O اکسید اساسی را ما اگر در آب حل کنیم اساس میشه. یعنی نتر OH پلوس چی میبره؟ پلوس یگان چی نمیبره. در اینجا با یگان چیزی نبرین. پروسه نترش اسم میشه. فهمو؟ یعنی اینجا ریاکس جایگیری نیست. وقتی ما اکسید اساسی را با آب ریاکسیون میبریم پروسه اساس اسم میشه. تمام نتریاش. بسیار دامون اینجا H2 میبره خطا میشه. یعنی وریانت 3 را کلا میکن. وریانت 3 نمیشه. اینجا پروسه رقم چه میشه؟ 1. نترش اسم میشه. تمام. انا در اینجا وریانت 3 میشه. یعنی نتر میره جایگیری نمیگیره. در اینجا حاصل میکنه نتر OH پلوس چی؟ H2. یعنی رقمی 3. وریانت دیش کربنات نتری جمع CO2 جمع H2O. اینجا کربنات نتر ما اگر جمع CO2 جمع H2O کنیم در اینجا اسمش میشه گیدروکربناتش. یعنی گیدروکربنات نتری H کربن O3. رقمی چند؟ رقمی 2. فهمو؟ یا اینکه ما اگر همین گیدروکربنات نتری را ابران تجزیه کنیم با همین ماده اسم میشه. H2O اسم میشه، CO2 اسم میشه، کربنات نتری. یا که هر سه را ما اگر یک بریم با همین ماده اسمشون اسم میشه. فهمو؟ کدش چند 5132. درش میره. سوال 16. موافقت ماده اوله و محصول ریاکسیون را معین کنید. محصولش میگم معین کنید. نگاه کنید بچه‌ها. اضافه چی معنی داره؟ نتر OH پلوس SO3 اضافه معنی داره که یعنی SO3 در اینجا مقدارش بر زیاده. فهمو؟ بسیار این نتر OH بسیار تر. یعنی وقتی که ما اساس جمع اکسید میکنیم یعنی اکسید کیسوتگی در جای اساست باید دونه که باقی مانده کیسوتگی چگونه باقی مانده کیسوتگی راست میکنه. باقی مانده کیسوتگی سولفات راست میکنه. فهمو؟ سولفات یعنی ایونی SO4- داره. یعنی وقتی که تر SO3 را بر زیاد میتیاد در جای باید نمک ترشی هم حاصل کنیم. فهمو؟ نمک ترش یعنی سولفات نتری نو گیدروسولفات نتری راست میکنه. نتری HSO4. فهمو؟ گیدروسولفات نتری. اگر از اینجا SO3 اضافه نمیبود بعد سولفات نتری رو میکنیم طور میشید. نکم از سببی که نت SO3 اضافه یعنی SO3 بر زیاده در اینجا کلسینتاش 1/1 میشه که در اینجا اسم میکنه گیدروسولفات نتری. SO3 باشه SO4 اسم میکنه. گیدروسولفات چی؟ نتری. تمام. وریانت بیشتر نترش جمع نتری HSO4 در اینجا نمک بین اساس و نمک ترش رفته سه اینجا اش میکنه قطعی OH پیوست میشه آب حاصل میکنه پلوس چی؟ نتری د SO4. نتری د SO4 یعنی سولفات نتر راست میشه پلوس چی؟ H2. یعنی وریانت چند اینجا تو میگه خیلی بعد بنویسیم رقمش میکنیم. وریانت اس نگاه کن. نتری OH جمع SO2 اضافه با SO2 یعنی اکسید کیسوتگی وقتی که برزیاد میتونه تو نبرین. وقتی که اکسید کیسوتگی را برزیاد داد نمک ترش میکنه. وقتی که اساس برزیاد داد نمک میونه.
این قاعده را ازور که تمام. یعنی وقتی که این رنگ همین نمک اکسید کیسوتگی را برزیاد داد значит نمک چی ترش SO2 باشه SO3 را حاصل میکنه یعنی گیدروسولفیت ناتری حاصل میکنه ناتری HSO3 اینجا SO3 بود SO4 حاصل کردیم اینجا SO2 بود SO3 حاصل کردیم یعنی گیدروسولفیت ناتری حاصل شد. وریانتی ده انا در اینجا باشه SO2 را اضافه نداده دیگه یعنی این کم مقدار شد ناتریاش برزیاده فهمو وقتی که ناتریاش محلول گیدروکسی ناتری بسیارتر باشه ناتریاش زیادتر باشه نسبت به SO2 در اینجا حاصل میشه نمک میونه یعنی همون SO2 با همون SO3 را حاصل میکنه نکم رنگ این نمک ترش نه نمک میونه حاصل میکنه یعنی سولفیت ناتری حاصل میکنه ناتری د SO3 حاصل میکنه فهمو یا که در این وریانتی ارم اگر اضافه این بود حاصل میکنه ناتری د SO4 فهمو یکی ما در اینجا با خاصی میبره آب میبره وقتی که نمک میونه حاصل کرده جا ناتریاش جمعی SO2 وقتی که اساس برزیاد نمک میونه وقتی که اکسید کیسوتگی برزیاد نمک چی ترش یعنی سولفات ناتری جمع چی 8 دو ان کم رقمش میگم ناتری HSO4 در کدامش حاصل کردن در وریانت 4 برام ببینیم ناتری DSO4 در کدامش حاصل کردن ناتری DSO4 در پنجم ناتری HSO3 در کدامش حاصل کردن در دیام ناتری DSO3 پلس یعنی ناتری DSO3 در کدامش حاصل در سیم کادش شانش 45 23 فهمو سوال 17 میگه موافقت ماده های اوله و محصول ریاکسیون رو چوکین معین کنیم محصول شد من شما نه گفتم اگر ما اکسید اساسی را با آب ریاکسیون بریم در اینجا اسم میشه چی اساس تمام پلوسی نگیدگی نه یگان چیز دیگه نمیبره پروسه اساس ناتری OH رقم چند رقمی ده ناتری داره ما جمع اش خلور کنیم یعنی کناری با کناری مبانی با مبانی در اینجا اسم میکنه ناتری خلور پلوسی چی H2O تمام خلورید ناتری و چی H2O حاصل میشه که رقم چنده رقمی یک نوه رقمی 3 با رقم یک کلا نکنید اینجا گیدگین خطی اکسیژن پیوست شد آب حاصل میکنه رقم 3 ناتری DO جمع او وقتی که اکسید جمع اکسیژن با میکنیم این را حاصل میکنه چی پروکسید ناتری DO2 فهمو ناتری DO2 اگر ما ناتری DO را جمع سوده کنیم اکسید کیسوتگی اکسید اساسی یعنی در اینجا اسمش نمک کربونات ناتری ناتری د کربن او 3 یعنی ناتری دو در کدامش حاصل در وریانت پنجمش ناتری د کربن 3 در وریانت چهارم کدش شد 2354 درش میریم موافقت 18 موافقت ماده های با هم تاثیر کننده و محصول ریاکسیون آنها را معین کنیم محصولشون میگه معین کنیم ناتری محلول خنک جمع خلورده ناتری محلول گرم جمع خلورده این ریاکسیون ازیوتی هم باشه ریاکسیون باید ازیوت بدونیم در اینجا چی میشه در ریاکسیون وقتی که ما ناتری پلس خلورده میکنیم ناتری پلس خلورده در اینجا چی میشه محلولی که خنکی گفت ای گرم چه فرقی داره هر دوش ریاکسیونشون قریب که یخل میگذاره پس در اینجا چی حاصل میشه در اینجا ناتریش اگر جمع محلول خنک کنم ناتری خلور حاصل میکنه ناتری خلور آ حاصل میکنه بعد پلوس چی H2O یعنی خلورید ناتری حاصل میکنه گیپوخلورید ناتری حاصل میکنه بعد آب حاصل میکنه یعنی وریانت چندم میشه وریانتی 4 ناتری خلور او H2O انا وقتی که محلول گرم گرفتن ای خنک چه فرقی داره که با هم خیلی ناتری خلور او نو ناتری خلور او 3 میبره بعد پلوسی H2O فهمو یعنی ناتری خلور او 3 H2O این شایش با ایندکس فرق میکنه یعنی اینجا کیسوت گیپوخلورید حاصل میشه با خونده گیپوخلورید در چه در جا باشه چی خلورات حاصل میشه یعنی ناتری خلور 3 با رقم چند رقمی 3 خطی فهمو رقم چند 3 ناتری جمع اش خلور او ناتری جمع اش خلور او در چی میشه بچه‌ها نگاه کنید در اینجا اش میره قطعی و اش پیوست میشه آب حاصل میکنه چی حاصل میکنه آب اما در اینجا باشه ناتری میره قطعی خلور او پیوست میشه ناتری رفت که قطعی خلور او پیوست چی حاصل میکنه ناتری خلور او یعنی گیپوخلوریت ناتری ناتری جمع اش خلور خیلی عکس پرسوش ناتری و اش جمع اش خلور مینویسیم در اینجا چی حاصل میکنه ناتری خلور پلوسی H2O این رقمشان چی رقمی 5 شدم ایش باشه رقمی 1 کدشان شد 4351 فهمون دیمش زیادی کرده دیمش خطا یعنی در یگان وریانت دیمش حاصل نشید برای می سوال 19 میگه موافقت ماده های اوله و محصول ریاکسیون را معین کنید
мувофиқати моддаи аввала яъне маҳсули аксаш. вақте ки мо натриҳояшро ҷамъи алюминдиосие гудохта мекунем, гудохта яъне дар ҷа ба иштироки обон мегӯем, дар ҷа намак комплексиз ҳосил намешавад, намак кимионаш ҳосил мешавад, яъне натри алюминий О2, металюминати натри, натри алюминий О2 плюси чӣ ҳосил мекунад? H2O. металюминати натри ҷамъи чӣ? H2O, рақами 4. варианти беш, натриҳояш ҷамъи кали H асосе. ин намаки бигем намаки туршай H мекана қатъи асос, яъне қатъи H пайваст мешавад, об ҳосил мекана. ана ака дар ҷа ба ҷои гидроген чӣ меояд пайваст мешавад? Ба ҷои гидроген меояд бигем ки натри пайваст мешавад. фаҳмо? яъне чӣ ҳосил мекунад? кали натри SO3, яъне намаки дучанда ҳосил мекунад. фаҳмо? намаки чӣ? дучанда. кали натри SO3 бо рақами чанда? бо рақами 5. натриҳояш ҷамъи ашёд. натриҳояш агар ҷамъи ашёд кунем, натриёд ҳосил мекунад. натриёд плюси H2O. H2O. ёдиди натри плюс чӣ? H2O бо рақами 3. ана натриҳояш ҳам агар ҷамъи натри HSO4 кунам, дар ҷа OH мекана қатъи H пайваст мешавад, об ҳосил мекунад. натри хай дута мешавад, натри DSO4 просто. натри DSO4 бо рақами чанд ши? бо рақами ана D. бо рақами D. фаҳмо? коди чанд ши? 45 CV-D. дарш мерем. саволи 20. мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсули реаксияро муайян намоед. натриҳояш ҷамъи HNO3. инам осона. натриҳояш ҳам агар ҷамъи HNO3 кунем, дар ҷа реаксия моддия мегузарем канори ба канори, мубайнӣ ба мубайнӣ. ина канори ба канори, мубайнӣ ба мубайнӣ. HOH пайваст шавад H2O, натри ва қатъи NO3 пайваст шавад натри NO3. коди чанд ши? рақами 1. ана натриҳояш ҷамъи NO3. то бояд бидонӣ ки NO3 боқимондаи кислотагӣ чӣ хеле ҳосил мекунад? боқимондаи кислотагӣ нитрита, яъне NO3 нитрит ҳосил мекунад, NO2 минус 1, NO5 нитрат ҳосил мекунад, NO3 минус 1. яъне инҷа NO3 яъне ки чӣ ҳосил мекунад? натри NO2, яъне нитрити натри бо плюси H2O. қатъиш H2O мебарояд бо рақами 4. натриҳояш ҷамъи NO2. нигоҳ кунед бачаҳо. та агар бидонӣ ки NO3 и оксиди кислотагӣ чӣ гуна боқимонда ҳосил кард? NO2 минус 1 ҳосил кард. фаҳмо? мо доштем бо чӣ? NO5. нехе ранги як код мемонам. та зиёд кард. фаҳмо? NO5 бигӯем ки зарраш дар ҷа плюс 3, дар ҷа плюси 5, ана дар ҷа ҳосил мекунад NO3 минус 1. фаҳмо? NO3. ана NO2 боша бачаҳо. NO2 дар ҷа NO2 ту бояд бидонӣ ки дар ҷои гӯшаш плюс 4. NO2 дар мобайни плюси 3 ва плюс 4 ку бигем. яъне хосият ҳарча, яъне метавонад ки ҳар дами боқимондаҳо чикор кунад, ҳарча чикор кунад ҳосил кунад. яъне ҳам NO2 минус 1 метавонад ҳосил карда ва ҳам NO3 минус 1. фаҳмо? ҳамида хато накунед. яъне вақте ки ман натриҳояшро ҷамъи NO2 кунам, яъне тоқа натри NO2 ҳосил намешавад, яъне ки тоқа натри NO3. натри NO2 ҳосил мешавад плюси натри NO3 ҳосил мешавад, яъне ҳар ди боқимондаро ҳосил мекунам, баъд бо плюс чӣ? H2O. бо рақами чанд ши? бо рақами D. бо рақами D. варианти деш. натриҳояшро ҷамъи NH4 NO3 кунем. агар натриро мерем қатъи NO3 пайваст мекунем, натри NO3 ҳосил мекунад плюси NH4 агар қатъи OH пайваст шавад. нигоҳ кунем бачаҳо, вақте ки мо NH4 қатъи OH пайваст мекунем, NH4 OH ҳосил мешавад. не ки NH4 OH то бодем ки асоси заифа, яъне баъди реаксия таҷзия мешавад. яъне NH4 OH заифа таҷзия мешавад, чӣ ҳосил мекунад? NH3 плюси H2O. фаҳмо? NH3 плюси H2O бо рақами чанд? бо рақами 3. ин кодиш чанд ши? кодиш 1423. фаҳмо? дальш мерем. саволи 21. мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсули реаксияро муайян кунед. инам ҳам хеле моддаҳои аввала ва маҳсулшам ига муайян кардем. инҷа вақте ки мо натриҳояшро ҷамъи SO3 мекунем, ҷа SO3 мон оксиди кислотагие ку SO4 ҳосил мекунад. дар ҷа мо гузаштем натриҳояш изофа, SO3 изофа гузаштем. дар ҷа гуфтагӣ нест не ки нагуфта ки натриҳояш изофа ки SO3 изофа. дар ҷа та рӯи вариант мебинем, яъне кадом шо ҳосил кардагӣ натри HSO4 ҳосил карда бошад дар ягон вариант. не значит ки дар ҷа изофа нест, просто ки натриҳояш значит дар ҷа изофа, просто намаки чӣ ҳосил мекунем? миёна, яъне сулфати натри, яъне SO3 чӣ ҳосил мекард? SO4 натри DSO4 плюси H2O. натри DSO4 ҷамъи H2 дар кадом ши? дар чормуш. дальши варианти Б. натриҳояш ҷамъи HDS мубайнӣ ба мубайнӣ, канорӣ ба канорӣ. натри қатъи сулфур пайваст мекунем, дар натиҷа ҳосил мекунад сулфиди натри ҷамъи H2O. сулфиди натри ҷамъи чӣ? H2O. рақами 1.
натриёша ҷамъи сулфур кунем. Бачаҳо ин реакция азотияй. ин реакция бояд азот бидонем ки вақте ки мо натриёша ҷамъи сулфур мекунем кадом модда ҳосил мешавад. Дар инҷо ҳосил мешавад сулфиди натрий ҷамъи сулфити натрий, яъне натри DS, натри DSO3 баъд H2O. ин реаксияро чӣ кунем? Аз зиёд кунем. Ин бо рақами чанд? Бо рақами 5. Ана варианти D боша. Натриёш ҷамъи H2SO3 ки дар ҷо ҳосил мекунад H2O плюси натри DSO3. натри DSO3. рақамиш чанд шид? Рақамиш D шид. Яъне коди 4150D. фаҳмо? Соли 22. Мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсули реаксияро муайян кунед. Натриёш ҷамъи H-хлор O3. Ина H қатъи H пайваст мешавад, об ҳосил мекунад. Натри хлор O3. яъне натри хлор O3 плюси H2O. бо рақами 4. варианти Б. Натриёш ҷамъи хлордо7 бояд бидонем ки хлордо7 чихе ки SO3 SO4 метия, то бояд бидонем ки хлордо7, яъне аз ё бидонем ки хлордо7 ҳосил мекунад хлоро4 минус 1, яъне кислотаи перхлората H-хлоро4 биркунем, яъне бо хондааш ҳосил мекунад натри хлоро4 плюси H2O. натри хлоро4 плюси H2O. рақами D. натриёш ҷамъи H-хлор мобайни канори ба канорӣ, дар инҷо ҳосил мекунад натри хлор плюси H2O. рақами чанд гуфтем? рақами 3. натриёш ҷамъи хлорда. дар ҷа хлорда яъне натриёш ина кор кардем ки маҳлули гарм маҳлули хунук ранги ҳамҷай. ҷа маҳлули гарм хунукай, яъне то бояд дар ҷа бибинӣ ки кадомша гирифта, гармша гирифта ё хунук шуд. дар ҷа гирифта маҳлули чиша? Хунук. айру вариант. яъне маҳлули хунукша гирифта ки дар инҷо ҳосил карда натри хлор, натри хлоро баъд плюси H2O. яъне рақами 1 қатъи 42 31. фаҳмо? 42 31. ин буд мувофиқаи 22. ана ташаккур ба диққататон. имо буд кардем қисмати химияи элемента. фаҳмо? яъне химияи элемента мувофиқатош буд чид. ин видеои навбатии мо дар мувофиқатҳо, яъне қисмати органика ҳаста мешавад. фаҳмо?